Hi, I'm Charlie Cruz. This is Ed Sheeran. Farid PF, okay, click guys. What up, people? So, Fan di sini sebenarnya budak biasa aja yang dilahirkan di Ranau. Jangan lupa subscribe YouTube channel Lagu Dari Langit. Ada Elvin MY. Jadi orang sedang buat benda yang sangat bagus. Hey, si Aidil Bani di sini kau tidak apa? Oke. Saya Gilson Yanggun. Apps editor yang Patrick pakai tadi. You guys, you are listening to Lagu Dari Langit podcast segment Ini Cerita Dapur Net with your host Ricardo King and Faizal. Vaksin, mana mau dapat vaksin ni? Podcast ini dibawakan oleh orang Kota Marudu tinggal Jepun. Follow Johan's Journey at Lagu Dari Langit channel on YouTube. Subscribe, like and share. Juga follow IG Johan di Instagram. Selain itu, podcast ini juga ditaja oleh NSST Official. Get all the premium original products or goods by sending them a DM at NSST Official IG. Untuk cucian pinggan mangkuk yang terbersih, dapatkan sabun To Clean, sabun cuci dan pinggan mangkuk pertama di Kota Marudu. Please DM us on Facebook to get a promo price of RM10 for 3 dishwashing liquid from To Clean. Sambal Lada Power, please PM us on Facebook to get Sambal Lada Berapi by Cik Non. Ingat nama Kinamas Auto jika anda inginkan jentera berat ataupun ringan. PM mereka di Kinamas Auto Beaufort on Facebook. Your number one beauty product in Sabah, Lux Blossom. Check out their Facebook page Lux Blossom HQ today. Dan sekarang jom ke Segmen Ini Cerita Dapur Net. 3 lelaki 2 bapa 1 bujang. Podcast pertama paling tidak kurang. Di sama nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si Kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi punchline lipat kawan. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat mari sini jangan jauh. Volume kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk cool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up dengan podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao bella ciao, ciao bella ciao. Selamat kembali ke podcast nombor 1 The Most Stream Podcast di Sabah, Kinabalu Podcast. Saya Ricardo. Saya Kenny. Dan saya Faizal. Kami masih lagi di season 5 episode yang ke-9 di part yang terakhir ini bersama dengan The Goddess of Voices of Banyak you off kau ni. banyak. God of War. I mean it's like we are talking like dia di depan kita and bagi kita very good orang bilang experience and knowledge pasal the powerful tools yang ada sendiri dalam badan kita ini, iaitu kita punya suara. Kita punya one day live nanti kan. Ya, VO kalau di Sabah masih agak kurang sikit lah sebab saya pernah buat VO beberapa yang ada panggil, tapi it's not really the industry. Kebanyakan iklan-iklan masih diorang ambil VO daripada luar sebab iklan tu adalah iklan daripada luar, maksud dia daripada Semenanjung lah ke Sabah. Kali diorang yang choose kan siapa. Saya mau Nina lah. Ada sedikit kurang. Kita masih lagi bersama dengan Abang Khairul Anwar Azmi. Ya bang, masih lagi di sini bang. Hello. Yes. Kita masih buka. Waalaikumsalam. Kita buka soalan kepada yang di bawah. Siapa ingin bercerita kepada Abang Khairul ni, please angkat, raise your hand. Kita jarang-jarang akan dapat bersama dia. Tapi apa yang kita kenali Abang Khairul setakat ini, dia sangat-sangatlah open dan sangat fun lah to be with kan. Sebenarnya dia Kita cool boleh kan. vibe. Ya, cool. Kita boleh Very- buat lawak macam biasa pula kan. macam yang lama kenal sudahlah. Ya, betul. Nanti sampai sana kita pergi sate. What is sate is that? The famous kacang. one. Sate kacang. Okay, ada orang raise hand. Ashikin, let's invite her to speak. Okay. Hi Ashikin. Dia raise hand tapi dia tak ada di atas apa nama apa. Alright. Yes, Sudah? she Okay. is up. Hi Ashikin. Hello, dengar saya tak? Yes, boleh dengar. Hello. Hai. Hi. Buat panggilan dari mana Ashikin? Saya membuat panggilan dari Kota Kinabalu juga. Yeah. Kota Kinabalu Sabah. What's up? Alright, teruskan. Oi. Apa kabar? First time saya pergi sini ni, kabar baik. Mhm. Kabar baik. Wena. Tapi itulah, first time saya join sini ni. Punya best kamu ada podcast. Oh yeah. Thank you. Actually, okay, Ya, sebelum Ashikin ke mana-mana, podcast di Sabah ni sangat baru sebenarnya, tapi kami sudah almost 2 years sebenarnya kami berada. Kami ada more than 100. Astaga. Kami ada the most stream podcast. We got the analytics. We can show you. No lah, tidak lah. Kami ingin mengeluarkan ataupun mengalu-alukan siapa saja yang ingin buat podcast di Sabah. So kita mau ada union yang di Sabah ni. Perlu. Ya, yang kita tolong menolong, yang terutama menggunakan yang audible, yang voice yang sebagai wadah kepada penyampaian yang begitu linguistik sekali. Menggunakan kata-kata mendalam. Iya. Okey. Apa khabar Ashikin? Okey, Ashikin boleh bercerita terus direct kepada Abang Khairul. Silakan. Silakan. Saya
takut nih buat podcast ni. Gegar-gegar saya sini. No, tak kau Jadi minum lu air, minum lu air. Steady boy. Sapkok lu. Main-main je. Okay. What? Alright, carry on. Sorry. Okey. Saya punya soalan satu je Pak. Kalau saya mau belajar itu VO dengan Abang Khairul kan? Abang Nuar kata. Jadi kan saya mau tanya dia macam mana mau mau belajar sama dia Mau register lah kan. Carry on, Abang Khairul, carry on. Let's go. Mau mau carry on orang mau belajar VO juga ni. Okay. Itu dia. Okay, okay, thank you Shikin. Shikin ni yang dekat dalam NST Wow. Bukan? NST Atau newspaper. Okay, tak atau apa. NFT. Okay. Macam familiar suaranya. Okay. Okay. Carry on. Voice over. Actually, abang dah benda ni since last year lah. Masa during pandemic. Selepas abang promote pasal voice over, suddenly I tak tahu ramai pula minat buat voice over, banyak kenal kawan-kawan, banyak kenal geng-geng VO yang baru. So adalah ramai bertanya, abang tak buat kelas ke tak buat kelas. So last year I start my first class voice over masa April last year. That time masa tu online punya kelas during pandemic. So alhamdulillah that kelas tu sampailah hari ni masih lagi ada, masih berjalan lagi kita punya kelas voice over. Kalau berminat boleh je cari dekat I punya Instagram Karano Azmi ataupun Instagram Noah_storyteller. It's community of voiceover punya talent yang ada kat Malaysia ni kan. And boleh join kita punya group Telegram. Dalam nama group tu Noah_storyteller yang dah ada lebih 2,000 lebih members kat situ. So dekat sana pun selain you boleh masuk my class and you pun boleh dengar sharing pasal voiceover everything, not just from me, daripada ramai talent-talent yang ada dekat Malaysia ni yang diorang share about VO everything. Kita ada banyak script kat situ. Kita ada banyak video template, you guys boleh try. It's the committee yang I boleh cakap peminat ataupun pencinta suara, seni suara yang ada kat Malaysia. Abang Khairul, I'm gonna interject for a while. Please promote what are you doing on your company. No problem. Probably you got an academy ke ataupun apa? What do you do yang macam your recently training and all? Promote. Surprisingly memang Benua syukur dan tak sangka benda ni jadi dekat diri I. 360 punya perubahan since pandemic COVID-19 through voice over. Masa I post, I shout pasal voice over everything, ramai orang berminat nak tahu pasal VO. So that's why I buat my class. It started with a class VO saja, but daripada class VO tu, dorang ni stick lah. Dorang ni nak lepak lagi. Dia bukan habis one of that class. So I buka this one group. Telegram, it's a Telegram punya group. Yang tu I cakap ni dah ada lebih 2,000 lebih members. Everyday ada je orang masuk. So orang ni it's a committee yang everyday dan bukan hanya dekat KL, satu Malaysia, and not just in Malaysia, ada yang from London, ada yang from Dubai, orang Malaysia lah yang duduk sana yang minat sangat VO dekat Singapore everything. And because of that juga kita buat kita punya own persatuan. Kita ada persatuan si pencerita. And guys, I macam benda ni memang seriously rasa macam rasa terharu lah. Kita punya persatuan ni last month kita baru je habis satu kempen dengan Kementerian Seni dan Budaya MOTEK. Dan suara kita ni diangkat. So kita buat kempen dengan Kementerian Seni dan Kebudayaan, Tourism dan Budaya tu kan, MOTEK tu. Kita buat kempen pasal mempromosi seni dan budaya dekat Malaysia. So ada lebih 60 orang talent yang terlibat. Diorang buat voice over, post, baca skrip, everything. Ada lebih 20 script writer. Semua from from our committee Noah_storyteller. So dan juga persatuan si pencerita. So itulah I rasa yang I tak tahu lah kan kalau orang tanya what is your biggest achievement dalam VO ke apa. For me bukan pasal payment banyak ke no. It's this one yang I dapat jumpa kawan-kawan baru, geng baru yang itulah itu yang macam I rasa my dreams tu okay lah kan sebab I ni suka share, I suka buat, I suka sharing, I suka lepak dengan orang, I suka jumpa orang baru, expanding network. Expanding network. So because of voice over, so jadinya that I would say Noah_storyteller ataupun kita panggil NST. Awesome. Begitulah. Amazing. So Ashikin, boleh saya tanya Ashikin ni bekerja sebagai apa main job? Saya
biasa-biasa saja, bah. Oh, okay. Jangan malu-malu. Terlampau down to earth pula tahu. Okay, macam mana Ashikin boleh macam berminat untuk buat VO ni? Apa yang kenapa Ashikin macam suddenly macam I like to do this VO lah. I want to do this VO lah. I think I can do it. Apa yang membuatkan Ashikin sebenarnya berminat ke arah VO ni? Satu, first sebab TikTok lah. So itu TikTok kan, dia orang ada banyak komen saya, bah. Okay. Dia orang cakap, kau punya suara ni sebenarnya boleh ni kalau kau pergi itu, orang cakap yang macam yang iklan-iklan tu. Dan lepas tu yang kedua, tiba-tiba saya buat satu macam orang adalah yang banyak komen-komen tu, dia cakap itu suara, cuba kau bikin suara yang dalam cabin crew itu. Saya cubalah. Okay. Ya. Lepas tu kes dia, saya macam went viral. Ada tu yang teleprompter tu. Teleprompter, okay. Teleprompter punya challenge tu. Sekalinya kan ada keluar ni yang abang luar ni punya lah. Dia yang satu hari satu voice over tak? Jadi kita tu challenge. Begitu. Okay, kalau begitu Ashikin, bolehkah kita test? Kita mau dengar, Tidak. Okay, senang saja. Senang saja. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast di Spotify. Itu saja, simple. Let's go. Ashikin, let's go. Come on, Sabahan. Come. Raise up. Okay. 1, 2, go. Kita bagi dia peluang. Okay. Takut sesuai ni, bergegar sesuai ni. Jangan bergegar. Sebab Abang Khairul bilang tiada orang nampak pun. Iya, suara kita. Suara asyik yang orang nampak, orang dengar. Kita minta Abang Khairul nanti komen, okay? Kita cuba, let's go. Anda sedang mendengarkan Kinabalu Podcast di Spotify. Nah kan? Wah, nak kan? Ada orang tunjuk nak kan? Itu memang sabar tu kalau nak kan. Okay, Abang Khairul komen. Okay, Sikin nervous tu. Nervous ya. Boleh dengar. Saya tahu awak tengah nervous. Cuba buat balik tapi jangan baca laju sangat. Relax je. Cool je. Baca relax, santai, cool. Relax je kau. Nervous tu. Okay, let's go. Baca relax, tarik nafas, lepas tu terus baca. Sekejap, sebelum tarik nafas, baca bismillah dulu. Kalau Muslim lah. Okay, carry on. Let's go. Okay. Anda sedang mendengarkan Kinabalu Podcast di Spotify. Wow. Okay. Clear. Abang Khairul, let's go. Okay. Better daripada first version. Tapi kalau untuk podcast ni ataupun ni the way yang tadi Shikin buat tu, kalau dalam radio dia panggil sweeper, music sweeper ataupun intro ataupun montage kan. Betul. So benda tu you kena the way kita punya intonasi sebutan tu kena lagi firm sedikit. Suara Shikin dah sedap dah. Cuma intonasi you kena lebih firm dan sebutan tu kena mulut ni kena buka lagi besar sikit. Bulatkan lagi suara tu. Anda sedang mendengarkan podcast di Kota Kinabalu Sabah. Anda sedang mendengarkan podcast di Kota Kinabalu Sabah. Wow. Dia kena baca laju sedikit dan sebutan dia lebih firm. Tapi suara tu tak ada masalah. Suara okey. Dan tahu ni faktor nervous ni. Nervous ni Ashikin ni. Jangan nervous. Kita ni orang Sabah ni. Tanang kamu, tanang. Jadi Dia guys. bukan. Guys, dia nervous sebab dia masuk dalam podcast number 1. Tak ada. Bukan pasal kami tu bang. Pasal abang di sini. Itu ada seleb sini. Okay, Ashikin ada soalan lagi seterusnya? Tadi dia sudah bagi Abang Khairul tadi ada bagi di mana-mana platform yang boleh dia pergi, mana boleh join dia punya ni sekali, grup Telegram, dan kami pun akan join ni sekejap lagi nanti. Ada soalan? Jangan. Awal-awal kena reject. Kalau 3 ekor ni masuk, tolong keluar. Tak boleh buat kamu masuk. Dilaranglah kita masuk. Kami masuk sana. Lepas tu kami ada menjual duit shilling lama. I sell all coins. Guys. Itu tak apa lagi tau. Sekarang ni abang pelik asal aku post video kan, dapat komen macam ni. Tak tahulah, selepas saya post video, orang lelaki mesti buka baju. Itu jual minyak. Aduh. Alamak. Yalah. Okay, Ashikin.
Ashikin tadi sudah bagi tahu macam mana apa yang berlaku dan macam mana boleh berminat kepada VO and everything ni. Ada soalan lagi selain daripada yang tadi, Ashikin? Sebab saya ada soalan ni. Mana ada lagi. Oh, tidak, okey. Saya mau tahu macam mana caranya ni mau masuk pergi sana. Mau jadi anak murid tu. Okay, if like that, Ashikin, saya mau tanya, what is your next step after this? Selepas kita letak telefon ni, Ashikin kira mau buat macam mana? Mau adakah betul-betul mau serius? Tidaklah bilang memang side job, hustle job and everything, but tapi mungkin next ni saya mau buat video, mungkin saya mau beli equipments and everything. Apa kau punya next step, Ashikin? Satu, saya mau belajar dulu macam mana cara dia punya teknik tu lah. Kita mestilah belajar dengan cikgu kan. Betul. Sifu. Sifu. Yang kedua mesti dia mau pakai apa, equipment apa kan. Dan lepas tu kan yang ketiga saya mau jadi tu VO talent lah. Okay. So that is your next step and everything. Kita akan bercerita lebih lanjut serba sedikit tentang mungkin dari segi instrumen ataupun equipment lepas ni kan, Zal? Ya, betul. So if tidak apa-apa, Ashikin, I'm gonna put you down to the audience. Yep. Yeah. Thank you so much. Thank you very much, Ashikin. Okay. Thank you. Boleh follow TikTok dia. Saya okay. Kami ada TikTok. Okay, alright. Nanti saya follow. Yeah, okay. Thank you, Ashikin. Alright, bang. Sebelum kita cerita sambung, apa itu? Kereta sambung. We gonna do we have a few. We got time lah sikit lah. We gonna do a game lah. Kita alang-alang abang Anwar ni cool di sini. Kita buat game sama abang Anwar lah kan. Dia. Semen. Kita vibe. Kita akan buat satu game di mana empat kita ni participate sekali baru syok. So ini dipanggil Sari Berita Utama. Ya. So saya suka di game. So game ini adalah kita bagi situasi dulu sebelum kita tahu bagi tahu dia punya undang-undang ataupun dia punya regulation lah. Kita bagi situasi dia 4 orang. 4 orang ni, 3 orang ni ingin buat interview ataupun buat VO walk-in interview bersama dengan Coach Khairul Noor. Okay. Tapi setiap daripada 4 kita ni hanya akan cakap satu ataupun sebut satu perkataan sahaja. Iya. Contoh kita buat 3 orang contoh. Okay. Coba. Dari segi berita pada hari Rabu. Lepas tu Abang Anwar sambung lah. Lepas tu kita sambung 4 sampai mana kita punya situasi ke bulan ke mana kita test how it goes, okay? Okay. Dimulai. Aku dah menyesal lah ni. 2 kali sudah disebut menyesal ni. Okay, kita mula daripada saya, Kenny, Faizal, Abang Khairul, alright? Yeah. Alright. Let's go, guys. Let's go, guys. Okay. Situasi tadi ingat kan? Okay. Selasa hari. Selasa sudah hari yang buat. Ken, please, Ken. Okay. Aku tahu kau Cina, Ken. Kau mana? I tong Kau grammar sudah out. Okay, kita ulang balik. Okay. Sorry. Testing. Alright. Dah minta kena out lah sikit ni. Okay. Bismillah. Pada hari Rabu lalu terdapat seorang bukan lelaki. Bukan lelaki, okey. Dan ada podcaster yang mempersendakan 3 ekor manok. Someone call animal rights. okey, manok okey, ada nokta lah sana kan? Okay. Manok. Okay. Nona. Okey lah tu. Ayam. Betul. Ayam. Bomba Datang interview mereka dengan menggunakan suara mahal. mereka pun bersuara. Apa dia?
Bersuara? Okay, next. Okay, hold on. Next. Okay. Kita akan buat satu game. Game ni tambah senang lah. Kita buat game yang Kalau setakat begini game alah. Kita pergi game seterusnya lah untuk Abang Anwar. second game. Okay. Yeah. This For is- you, bang. Ini dipanggil Think Fast. Yep. Kita akan sebut, saya lah, saya wakil akan sebut, abang akan terus apa yang terlintas di kepala, di fikiran abang Khairul Anwar lah. Ini cuma kado dengan Bang Nur. Ya. Tapi soalan ni kita yang sediakan. Yep. Kami judge. Yep. Kita tengok siapa menang. Okey, kita test bang. Are you ready bang? Kita test dulu. Alright. Kita test dulu lah. Testing. Najib. Razak. Oh, okey. Betul. Okey, betul. Okey. Weh, ni bahaya. Get ready bang. Get ready. Jeng. Alright, okay. Let's do this, guys. Okay. Music. FM. Host. Anda. Melody. TV3. Wih. Family. Saya. Malaysian car. Proton. Sabah. Power. Santai. Sahaja. Malaysia. Boleh. Yeah. VO. Talent. Yeah. Itu dia. Okay, now the last one. Ini dipanggil pick only one. So abang Khairul akan pilih salah satu daripada apa yang ada dua di sinilah. Pick only one. Pick only one. Stinger dia begitulah bunyi dia. Let's do this. Contoh, kita bagi contoh dulu. Kiri atau kanan? Kanan. Okay, alright. Lebih kurang gitulah. Okay, very simple game. Okay. Home or outing? Home. Camping or homestay? Homestay. Mi goreng, nasi goreng? Mi goreng. Big or small? Small. Music or movie? Music. R&B or hip hop? Hip hop. What's up? Malik or Joflizo? Of course lah, Malik. Okay. It's getting trickier. Okay. Ravage or VE? Oh, damn. Hard question. VE. Okay. Yeah. Najwa Mahyadin or Yuna? Yuna. Oh, okay. Hosting or DJ? DJ. Okay. VO or newscaster? Come on. Come on, VO lah kan? Come on, man. Last one. Bersatu ataupun harapan? Do you want to go there? Thank you very much, bang. It's just a game though. This is fun. Yeah. Okay, we're gonna carry on with kita punya. Itu saja game kita hari ini. Very simple one. We still waiting for people. Siapa-siapa yang mau bercerita dengan Abang Khairul Anwar. He's still here. Boleh bercerita. Kita ada sedikit lagi masa dengan Abang Khairul. Probably dia pun sibuk juga lepas ni. Dia ada, you know. Tapi kan saya mau dengar lah jawapan abang ni. PH or PN? What? Nanti PM tepi. PM tepi ya. PM tepi. Okay. Tu bahaya. Macam ni. Kita game bosku. Wait, that is deep. Okay, dah faham dah. Okay, let's get back Tak to. adalah. Dengar. Sabar. As a VO talent, as someone yang buat business, someone dalam industri, kita kita ni buat kerja kita je. Betul. Kerja kita tak side mana-mana kan. Bukan kita tak side mana-mana. Kita as a talent, as a businessman, yang penting kita buat kita punya kerja, kita buat okey.
kalau kita jenis nak jadi talent yang kita fokus sebab nak bayar dengan nak dapat job ke, for me benda tu tak akan lama pun. Tapi kalau you go as yourself, diri you punya talent everything, so tak kisahlah whoever biru ke, putih ke, hijau ke apa ke, diorang akan cari you juga because of your talent. Understand. Bosku ke tak bosku ke. Betul, Gerek. Okay, bang, ini kita mau cerita pasal instrumen bang. I mean equipment yang you have. Kita nampak di gambar abang Nur Nizal, dia pakai AKG kan. It's a very powerful mic, I can say. Dia punya crisp bagus, dia punya weight bagus, dia punya lemak. Then very simple setup juga, USB terus direct, and then ada macam headphone ataupun earphone jack terus cucuk pergi mic, which is kau terus boleh dengar kau punya suara. Okay. So bang, what do you suggest on equipment wise untuk buat video? For yang basic lah. Basic lah. Basic basic pakai phone je. Itu betul-betul start from basic. What's the next one? Okay. Kau bahan aku. No. Tak ada bang, kau mana bang? Bagi yang ada sen lah. Okay. Abang memang guna AKG Lyra, condenser AKG Lyra USB. This one suggest by actually, this one, masa abang beli last year, kita ni actually VO talent. Kita VO talent. Dan walaupun I run my own production house, kita ada equipment, camera, everything. I ada I punya microphone, tapi microphone I yang wireless microphone. I pakai Rode mic. Okay. Rode mic. Tapi that one for production. Okay. Tapi for voice over, masa tu I ingatkan boleh pakai je. So during pandemic last year, memang tak boleh nak pergi studio. So masa tu, I kena record dekat rumah. So I pakai I punya wireless mic. So sound engineer studio bising lah, klien bising. So I tanya diorang, okay, suggest I mic. So diorang suggest this condenser mic. Actually condenser, you kena pakai condenser. Tapi I cakap diorang, I tak nak spend beli audio mixer yang mahal sampai 5-6 ribu for what? Because I'm not a sound engineer and I'm just a VO talent. I'm just deliver my voice. Macam before this, as a VO talent, you pergi studio, you record, you balik. So they suggest ambil condenser yang condenser microphone yang USB. So it's easy. Kalau you pakai condenser yang condenser microphone tapi dia ada audio mixer everything tu boleh, which is the sound lagi better. Tapi kalau you tak pandai nak setting everything, so there's no point. Nanti klien akan reject juga. Betul. Sound engineer akan reject. As a VO talent dalam this new era, pandemic new era ni, kita just record dekat rumah. Kita record, dia panggil cold VO. Cold VO ni yang paling penting, suara tu kena clear, tak ada bunyi noise. That's all. Then you bagi you punya suara kepada studio, diorang yang akan edit, do some effect, everything. So the best mic is condenser microphone. For beginners, cari condenser USB yang you boleh terus patch masuk dalam your computer. And tu number one. Number two, I memang tak galakkan semua record. Even though you have condenser microphone, jangan record dalam your phone. Or even your iPad ke tablet yang kecil. Because you tak boleh nak monitor sangat suara you, screen tu kecil, everything. And the sound tu memang totally different. So you pakai condenser microphone, you kena patch dengan at least laptop, you punya computer or laptop. Better. Because processor is different processor. You have to understand that. Totally different. So it's simple je, condenser USB. So, AKG Lyra ramai actually my student, my friends yang beli microphone AKG Lyra. Tu yang pelik tu, AKG tak bagi kita duit endorsement. Patut. Ingatkan AKG endorse. Betul lah, apa lah AKG ni. How much is that bang? Satu microphone tu? How much is that? It's only 500 plus je, 500 ringgit, 530 something like that. Tapi your microphone tu dah banyak buat iklan kan, yang dalam Instagram tu kan? Dah banyak. Wah. Harga 500 tapi sudah beribu-ribu, puluh-puluh ribu sudah keluar. Riban-riban. Ya, beriban-riban sudah. And this mic pun for podcast pun okey. Ya. Betul. Shure pun okey. MV50. MV50. Yang tu pun okey for podcast or VO. Dekat rumah lah kalau you pakai home studio. Begitu. Awesome. So dari segi room dia pula macam mana bang? How's the room condition? Room of course kita record dekat rumah. Of course lah, you tak ada proper studio semua. Ini kita cerita dari konteks beginner kan. So at least you jangan record dekat kawasan yang banyak ruang. So nanti akan bunyi gema everything. Bouncing. So you record dalam bilik, make sure bouncing. So dalam bilik tu make sure
dia kena tertutup. You kena tutup dengan at least langsir everything. Kipas jangan buka. Aircon pun kena tutup. Benda-benda begitu. Kalau paling ni pun dia ada 2 tempat. Yang ni semua VO talent. Even me myself, I record untuk yang ni ada orang TV3 tak? Tak ada. Okay. Kadang-kadang I buat program I memang record untuk program TV show. Ada TV show, TV program. I tak beritahu channel mana. Kadang-kadang I terlambat. So diorang suggest you record dalam kereta. Okay. Kereta pun yang dia punya kedap udara dia punya ni okey. Dia takkan ada bouncing everything. Okay. Kereta is the last resort lah kalau you tak boleh record dalam rumah everything. Tak lama lagi murid Abang Khairul semua dalam kereta buat video. Yang tiada kereta beli kereta. Tapi actually it's very kedap though. Ya betul dalam kereta. Boleh kedap. Kereta. Dalam bilik you kena record dalam bilik. Langsir kena ni. Or dalam selimut. Dalam selimut okey, tapi I risau bila you record dalam selimut, you dah tutup selubung everything. You tak buat VO, you tidur. Betul lah. Alang-alang dalam selimut. Lepas dia VO terus Betul. Tapi itu 600. Ya kan? Itu yang kita mau tu. Berapa saat? Hebat. Okay bang, lepas ada equipment, instrumen semua ni kan, saya berminat pula pasal apa ni, kita punya penjagaan suara tu. Macam ada yang boleh dimakan ke ataupun tidak boleh makan ke untuk jaga kita punya vokal. Atau minum ketup ada main saya. Okay. Okay. Silakan bang. Ketum banyak kat Sabah. Maksud kami tadi bang daun kesum. Abang salah dengar ya. Sial. Okay. Maksud saya tak habis cakap. Ketumbar banyak kat Sabah. Betul lah ketumbar. Okay, penjagaan suara sekarang ni. Okay. Aku kalau kena ban lepas ni kau habis kita habis. Okay. Ketumbar. Okay, penjagaan suara. Abang frankly speaking, abang adalah VO talent yang selalu kena marah dengan kawan-kawan yang tak jaga suara sebab minum ais, makan pun makan kacang semua everything. In fact, makan pedas bang. Buat untuk makan semua kita bantai. Masa I baru buat untuk anugerah Bintang Popular, which is last Saturday. Memang time tu suara I baru je lepas baik. Suara I tengah sakit. Tekak I memang sakit masa tu sebab kita banyak sangat vape. Stress kan. Ya, betul. Kita stress, kita vape, kita ya, vape, betul. everything. So suara I memang ni. Tapi masa tu masa I nak hilangkan suara I yang sakit tu, I minum honey lemon, hot honey lemon. Memang dia okey. Hot honey lemon. So you kena minum sebenarnya penjaga suara ni hot honey lemon is the best. Warm water you minum tapi dia kena panas lah. Okay, warm water ataupun dulu you pergi cari dia ada gula batu. Yang lama tu kan. Rock sugar. Yeah, rock sugar. Rock sugar. Was it good? Is it good? Yes, okay. You minum tu, you letak sikit je. Janganlah letak sebetul macam batu di dalam tu. Sampai gelas pun dah muat. Okay. Betul. Okay. And then you letak sedikit lemon. Kalau you tak ada lemon, kalau you tak ada honey, you boleh gantikan dengan gula batu. Okay, you kan letak tu sikit dengan hot water dan you minum. Dan baca bismillah, tembus dekat kiri kanan 3 kali. InsyaAllah okay. Wow. So kau percaya kan? Betul. Saya sudah tulis di nota ni. Take note. Tetapi yang paling I selalu buat, jaga suara tu of course kacang semua tak boleh nak makan. Tapi kita as a human being gila betul nak makan kacang. Betul. Sedap betul. Kacang rebus. So my style 1 hour before I buat recording or I buat hosting ke whatsoever, I tidak akan makan dan minum. Okay. At least 1 hour before. So that kalau you makan 1 hour before tu, you makan nasi lemak ke apa kan. Tadi I dengar Kenny suka makan KFC habis. Confirm sorry lah. Betul. Faizal, sorry. Okay. Sebenarnya saya juga. Balik kena kat Kenny. Memang Kenny tukang bahan. Okay. So jangan makan dan minum, especially makan benda-benda berat 1 hour before recording. So the projection from your diaphragm macam mana bang? Kalau tak makan, maksudnya 1 hour sebelum tu makanlah macam tu kan? Makanlah. Okay.
I pernah bila kita record time bulan puasa. Oh ya Kalau kan? contoh, as a Muslim kan, bulan puasa. Of course macam mana you nak record? Sebab during fasting month, job voiceover lagi banyak. Especially kalau I buat untuk VO station Media Prima TV3. So time bulan puasa lah banyak promo program-program baru lah, iklan Yusof Tayyub, Yusof apa benda lah. During fasting month. Yusuf Haslam. Okay. Yeah, skrip tu banyak. So boleh je actually, boleh. Cuma masa tu telan Elio je lah. Yalah, betul Tapi actually you lagi okay sebab suara you clear. You Clear. tak makan. Cuma energy lah, you tak ada energy. Low Tapi energy actually lah. suara you lagi okay. Suara you lagi okay. Sebab clean kan. I mean the throat tiada clean. Tiada betul lah. Kalau you KFC. makan hari biasa, you minum ais, you makan KFC, you makan apa benda whatsoever, suara you akan rosak. Betul. So how about sleep? Adakah itu penting? Tidur tu cukup bang? Penting. Tidur memang penting. Memang penting. Kena tidur awal. Actually nak dapat energy. Dan satu nak buat voice over ni, energy. Kalau some of the technique, kalau I share dalam my class, teknik menggunakan suara dalam perut, you kena tekan perut, everything. Kalau you use the proper teknik betul-betul as a VO talent buat voice over, memang you penat. So energy tu memang kena ada. Sleep. Especially kalau you baca skrip yang karakter, skrip yang kena menggunakan high pitch. Jom heboh, Upin Ipin. Penat. So you kena tidur yang cukup. Memang kena tidur cukup. Kalau you tak tidur cukup, you tak jaga energy everything, memang ni macam dulu I pun macam sekarang ni umur I dah 37 dah tua. Dulu I boleh baca satu hari 30 ke 40 skrip. Karakter skrip. Karakter skrip. Sekarang 5-6 skrip je, nak masuk skrip ke-7 suara I dah habis dah. Habis dah. Hancur. Sebab I tak jaga energy. Makanan everything. So that's why I adore yang macam kita punya otak-otak yang lama kan. They really take care of their voice kan. Memang jaga voice, dia jaga energy everything. So you kena jaga benda tu. I see. Alright bang, I think that's about it. Kita punya podcast sudah sampai di masa yang so fast so far banyak nak mau cerita kan. Bestnya. But we are still allowed siapa-siapa kalau mau bercerita dengan Abang Khairul Anwar ni. And once again, from my side, I want to say thank you. Sangat-sangat berbesar hati dan saya sangat berbangga dapat bercerita seperti member Gerek lah. Kan? Cool lah. Yang cool lah bersama Abang Khairul ni. Walaupun dia bahan-bahan kita, dia cakap dia kena bahan, sebenarnya dia bahan kita. Tapi actually saya sangat terinspirasi lah. Hopefully people down there also can be inspired juga. Dan boleh share kita punya podcast episode-episode yang sebelum ini. Thank you very much Bang Kenny. From me bang, thank you very much. I love all the tips that I get today. Thank you. Sebenarnya saya memang interested in VO, but I don't know how to get into it. Tapi Okay. Yang 600 ke mau yang saya itu senang saya buat. Okay. Ada bunyi lagi. Yang tetelan nyamuk. Itu bodoh sih. Okay. Yeah, that's all from me lah. I'm honored today. Yeah, Faizal. Dari saya pula bro. Panggil bro. Thank you sebab terima jemputan kami ni dan thank you so much. Thank you. Sedih tau. Ya, sebab kau yang kena puji pertama kali bro. Tadi suara kau sedap dia bilang. Bukan, saya sedih sebab Kenny kalah tadi dia tidak boleh belanja makan. Aduh. Okay bang, thank you. Share tips-tips siapa yang berminat jadi VO menceburi bidang VO ni lah kan. Rasanya Sabah ni pun ramai juga. Yes. Dan siapa yang berminat tu bolehlah cuba gorek-gorek dia punya Telegram tadi, betul. Instagram semua. Join kelas. Ya, join semua tu. Dan manalah tu nanti kami punya member-member yang berminat, kami akan promote lah. Kita punya fanbase. Yep. Alright bang, last word from you. Probably you can share juga apa what do you do, and actually kita berminat kalau dia dapat turun Sabah kan buat kelas. Master class, this is a VO master class in Sabah man. Kita suruh dia turun. How much kita bayar? We will pay and berapa join. sen? Yeah. Sebenarnya yang join tu nombor 2. Yang pertama tu mau ambil gambar sama-sama. Masuk aku tak nak tu. Okay bang, the stage is yours. Okay, first of all, thank you so much. Geng-geng Kota, Kinabalu Podcast. You guys memang super duper awesome. Thank you so much. Yes, seriously, I macam teruja. You guys punya energy 3 orang ni,
seriously lah, I rasa I dah jadi you guys punya fan dah. Memang pun. Sudah. Wow. Awesome, man. Honorednya. Okay. Memang best. I akan promote lah you guys punya ni dekat through of my friends, Thank you. my friends all the industry everything. Okay. Regarding the voiceover, I nak beritahu one thing. Lepas kita buat this platform, I dah create platform Noah Storyteller, Persatuan Si Pecerita. Actually kita dah change mindset orang luar. Mindset client. Actually as a voiceover talent, in order for you untuk dapat job, which is client lah kan, you nak your voice to be recognized dekat producer, director, scriptwriter or even the client out there. So before this, dorang ni memang stick to this statement. Kalau keluarkan this statement, my friend selalu cakap, Noah, you tak takut hilang job ke bila you keluarkan this statement? Okay, this statement adalah before this, orang akan pakai talent, sebab voiceover talent punya community tak besar. So dia akan stick to Khairul Anwar Azmi. Dia akan stick kat this person saja. Because orang tak tahu ramai boleh buat. Okay? Betul. I see. And you know, dia untuk buat job yang RM600 tu kan, that's commercial. It's commercial punya rate. And bukan semua klien, especially SME client, SME kita tahu SME produk macam yang jual kerepek, kacang, cokojar, yang banyak sana ni kan. Diorang ni cannot afford to pay that amount nak buat VO satu, and then you nak keluar dekat TV or radio, you need to pay that airtime cost yang sampai 100,000, few hundred thousand untuk keluarkan you punya iklan saja. But diorang nak buat benda ni. So bila kita dah adakan this platform, kita dah active on social media everything. So klien-klien ni dah start to realize, dah start to notice yang diorang ni kita boleh pakai this talent untuk our product. Dia nak promote. So jawab soalan you guys tadi, you guys memang boleh dapat job VO. You guys kena sentiasa active on your social media. Oh man. And I want to tell you this, dalam kita punya platform Persatuan Si Pecerita on Noah Storyteller, starting insyaAllah by next month December, memang kita akan sediakan satu platform sebab dah ada klien masuk yang selalu tanya nak cari talent everything, bukan kerana Noah Azmi, dia nak talent baru. So dalam that group or even me myself akan buat satu this platform everything untuk memperkenalkan lagi ramai VO talent yang ada dekat kita punya platform or dekat Malaysia ni. In fact, this morning ada one of prepaid punya company which I tak boleh mention lagi, baru je approach I, dia kata nak jadikan VO ni satu program, nak buat satu program reality. Wow. 16 baris. Wow. Awesome. Ya, tapi kalau dia ambil 35 tahun ke bawah dah best lah. Kan? Asyik 35 tahun ke bawah. Kenny je dah. Macam mana mau join? Okey bang, teruskan bang. For me, semua orang boleh buat voice over. Cuma first you kena ada minat, you kena ada passion, dan you kena sentiasa practice. Then one day memang you akan dapat sampai wow. Oh bang, bang, this betul. is awesome, bang, last request. I know people paying you 600 for. We would love to hear from the God of Eden, voice of Eden. We would love to have a stinger ataupun sweeper from you. Saya Khairul Anwar Azmi. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast nombor 1 di Sabah. Boleh tak bang? Sudi tak? Boleh. Saya Khairul Anwar Azmi sedang mendengarkan. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast nombor 1 di Sabah. Anda sedang mendengar Okey, mendengar podcast nombor 1 di Sabah, Kinabalu Podcast. Di Sabah, Kinabalu Podcast. Okey, boleh? Alright. Wow. Okay. Awesome. Dengar. Kita bagi ruang, kita jangan disturb. This is gonna be on our wave juga. Okay. On your cue, bang. Saya Khairul Saya Khairul Anwar Azmi. Anda sedang mendengar podcast nombor 1 di Sabah, Kinabalu Podcast. Wow. Gila mahal. Bang, can you itu intonasi yang apa bang kalau itu? Itu ada karakter atau macam mana? That one, okay, I buat 3 version. Alright. I buat 3 version. Alright, let's go. This is low note punya version. Saya Khairul Anwar Azmi. Anda sedang mendengar podcast nombor 1 Sabah, Kinabalu Podcast. Wow! Yeah! And, Oh wow, man. Okay, man. This is the second tone, which is medium punya tone. Right.
Saya Khairul Anwar Azmi. Anda sedang mendengar podcast nombor 1 di Sabah, Kinabalu Podcast. Gila siap. Alright, last one Okay. The last one. Wow, okay. Saya Khairul Anwar Azmi. Anda sedang mendengar podcast nombor 1 di Sabah, Kinabalu Podcast. Wow, thank you very much bang. Thank you. Okay bang, thank you very much bang. Kita sudah sampai di penghujung bang. Kami sangat berbesar hati sekali lagi. Thank you very much for your time with us, orang-orang di Sabah ini yang selalu tertinggal dari segi wadah-wadah media-media sebegini sebenarnya. Betul. It's such an honor to have you here. So honored. Yes, saya rasa itu saja. Kita please share everyone in down there. If you don't know about our podcast, boleh dengarkan kami di Spotify. Actually, Kinabalu Podcast. Yang boleh, sekarang ni pun kita akan record dan kita akan post dalam. Yes, should be tomorrow out. Kita tanya engineer kita macam mana. So saya rasa itu saja. Wow, saya sangat-sangat macam mana cerita punya. Happy kita man. Sebenarnya kita untung lah kan yang last part ni. Sangat untung. Wow man. Halalkan ya bang kalau kami guna. Nanti dia keluarin voice. Jangan. Alright, itu saja guys. Saya Ricardo. Saya Kenny. Dan saya Faizal. Kami dari Kinabalu Podcast nombor 1 di Sabah. Ciao, Chin, ciao. Ciao, Bella, ciao. What's up? It's JJ. I'm gonna laugh so that you recognize me. Sorry. You're listening to the Kinabalu Podcast, the number 1 podcast in Sabah. Chapter systems are offline. Number 1 for today's hits and all-time favorites.